السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في فيديو جديد. في فيديو اليوم سيكون عبارة عن تصحيح للسلسلة رقم 2. هذه السلسلة موجهة لتلاميذ السنة الثالثة مسار دولي. مباشرة مع السؤال أو التمرين رقم 1. التمرين يقول: Le numéro atomique du cuivre Cu est Z égale à 29. La première question: déterminer le nombre d'électrons de l'atome de cuivre. وكما تعلمنا في الدرس لو نيميرو اتوميك كيعطينا معلومات على لاتوم. دونك شنو هما هاد المعلومات اللي كيعطينا على لاتوم؟ دونك كيعطينا لو نومبر ديليكترون، وكيعطينا ايضا لو نومبر دو شارج بوزيتيف، كيعطينا عدد الالكترونات وعدد لي شارج بوزيتيف. دونك هنايا لو numéro atomique est égal à 29, donc le nombre d'électrons c'est tout simplement 29. Donc la première question, le nombre d'électrons, donc le nombre d'électrons serait électrons et 29. De la même façon, la deuxième question nous demande de déterminer le nombre de charges positives. إذن عدد الشحنات الموجبة. Le nombre de charges positives, c'est la même chose, c'est 29. Donc le nombre de charges positives, donc les charges positives qui connaissent le noyau. Le nombre de charges positives, donc c'est combien? C'est aussi 29. 29. La troisième question: calculer la charge des électrons des atomes de cuivre. بالنسبة la charge كما تعلمنا في الدرس، pour calculer la charge des électrons, on fait quoi? Donc charge des électrons, donc on fait quoi? La charge des électrons, c'est combien? C'est moins Z fois E. Donc pourquoi moins Z fois E? Donc علاش moins Z fois E? Tout simplement عندنا les électrons, عندنا 29 électrons. Donc le 29 c'est Z, puisque la charge ديال un électron هي moins E. Donc un électron, la charge ديالو هي moins E. Donc 29 électrons, ce serait donc moins E fois 29. Donc le résultat serait, donc ممكن ما نكتبوش هاد السطر هذا، نكتبو directement moins 29 fois E. Donc la charge des électrons c'est moins 29 fois E. La quatrième question: calculer la charge du noyau. Donc la charge le noyau. Donc le noyau شنو فيها des charges positives. قلنا les charges positives شحال كاين؟ وحده كاين 29. Donc la charge totale le noyau, la charge du noyau, donc serait combien? Donc il y a moins, c'est Z fois E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 29 fois E. بالنسبة les charges positives, la charge ديال une charge positive وحده هي E. Donc puisque عندنا 29 charges, donc c'est pourquoi on écrit Z fois E. Ça veut dire 29 fois E. Donc هذا كان هو l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2, شنو كيقول؟ le numéro atomique de l'atome de fer est Z est égal à 29. Donc كما في l'exercice اللي فات عطاونا اول حاجه كيعطونا لو نيميرو اتوميك. دونك ملي كيعطونا لو نيميرو اتوميك كيعطونا معلومات على الذره، دونك نقدروا نحسبوا اي حاجه بغينا. دونك لا بروميير كيسيون شنو كتقول؟ لا بروميير كيسيون il nous dit de déterminer le nombre d'électrons. Donc كما شفنا في التمرين اللي فات، le nombre d'électrons c'est
c'est exactement le numéro atomique. Le nombre d'électrons est 26. La deuxième question, déterminer le nombre d'électrons, exprimé en fonction de la charge élémentaire, E. Donc, كما تعلمنا في الدرس E, c'est quoi? E, c'est un nombre اللي هو كيساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. دونك هذا العدد هو كبير شي شويه، دونك داكشي علاش كنكتبو او pour abréger l'écriture باش نبسطو الكتابه. دونك عطاونا قالوا لنا exprimer en fonction de E la charge élémentaire. شنو كتعني en fonction de E؟ ça veut dire la charge اللي غنحسبو في لو ريزولتا غتبان E في الاخر، غيبان واحد لو نومبر مضروب في E. مي قالوا لنا puis en colonne، دونك هذيك لا شارج اللي غنلقاو من بعد خصنا نحولوها للكولوم. دونك نشوفو كي غنديرو في السؤال A. دونك A la charge ديالاش ديال les électrons، la charge électrique la charge du noyau، la charge électrique du noyau. Donc بالنسبة la charge du noyau، la charge du noyau ديال شي اتوم شنو كنديرو؟ قلنا كنديرو Z fois E. دونك شحال غتساوي Z؟ دونك Z serait نقدرو ندير واحد لو سامبول هنا في الاول باش تبان ليكريتور مزيانه. دونك Q est égal à Z fois E. Z c'est 26، donc 26 fois E. وكما قلنا في الفقره في التمرين اللي فات علاش كنديرو Z fois E، حيت عندنا Z شارج بوزيتيف، يعني عندنا 26 شارج بوزيتيف، وكل شارج بوزيتيف sa charge est E. Donc le total serait Z fois E. Donc 26 fois E. Donc حنا جاوبنا على la première partie de la question، هي اننا عطينا la charge en fonction de E. le résultat هنا فيها E. donc هذا هو هذه en fonction de E. قالت لينا en colonne. بالنسبه للكولوم شنو كنديرو؟ تو سامبلومون كنشدو ديك O وكنعوضوها بلا فالور بالقيمه ديالها. دونك 1.6 في 10 puissance 19 دونك هاد ليكريتور هادي الا بغينا نردوها احسن ممكن نحسبوا هاد لو 26 فوا 1.6. دونك ناخدو لو كالكولاتريس ونشوفوا شحال تعطينا. دونك عندنا 26 فوا 1.6 كتعطينا 41.6. دونك 41.6 fois 10 moins 19 كولوم. دونك ممكن نخليو ليكريتور هكذا وممكن نزيدو نقادوها اكثر، لان ليكريتور سيانتيفيك خاص هاد لو نومبر يكون compris entre 1 et 10. دونك نقدروا نقسموه هنا على 10 ونضربوه هنا في 10. دونك كتولي عندنا 4.16 fois 10 moins 18 كولوم. دونك هذه هي النتيجة الأخرانية. نمشيو لا كيسيون بي. لا كيسيون بي بحال لا كيسيون A. دونك لا شارج électrique des électrons. دونك لا شارج ديالاش des électrons. la charge des électrons. Je vais la charge des électrons كنديرو moins Z fois E. donc علاش moins Z fois E؟ قلنا كيكون عندنا le nombre d'électrons c'est Z, et puisque la charge ديال un électron c'est moins E, donc la charge ديال les électrons كاملين هي Z fois moins E, ça veut dire moins Z fois E. donc نعوضو moins le Z c'est 26 fois E. donc حنا جاوبنا على la première partie de la question حيت قالوا لنا نحسبوا la charge en fonction de E من بعد نحولوها لو كولوم. دابا غنحولوها لو كولوم. دونك بلا ميم فاصون كيما درنا في التمرين اللي فات كنديرو شنو moins 26 fois quoi fois 10 moins fois 1.6 fois 10 moins 19 puissance moins 19.
إلا حسبنا كتخرج لنا لا ميم فالور كو تو تالور، مي كاين واحد ناقص، دونك موان 4,16 فوا 10 موان 18 كولوم. دونك هذا هو لا كيسيون 2. بقى لينا لا كيسيون لا كيسيون بي، عطينا لا كيسيون سي لا شارج توتال. دونك بالنسبه لا شارج توتال كما تعلمنا الدرس ان لا شارج توتال كتساوي دائما زيرو. لا شارج توتال دو لاتوم لا شارج توتال دو لاتوم كتساوي دائما زيرو. مي الا بغينا نتاكدوا شنو كنديروا، كنجمعوا هاد لو 26 فوا او مع لو موان 26 فوا او وكنلقاو زيرو. ممكن ما نديروهاش حيت ما قالش لنا جوستيفي لا ريبونس. دونك لا شارج توتال دو لاتوم هي زيرو. Donc, l'exercice 2, on passe directement à l'exercice 3. L'exercice 3, on a un tableau fait anion, cation, monoatomique, polyatomique. On a complété le tableau avec les éléments suivants: H+, Ce2+, NH4+, OH-, S2-, HCOO-. Donc les éléments اللي عندنا هنا الفوق ce sont des ions. كما تعلمنا les ions ce sont des atomes ou un groupement d'atomes qui a perdu ou gagné des électrons. Donc هاد les ions هادو خصنا نحطوهم في لو طابلو. كما شفنا في الدرس les ions كينقسموا لنوعين، كاين عندنا les anions et les cations. Donc les anions شنو هما؟ les anions ce sont des atomes qui ont gagné des électrons. ولا بغينا نعرفوهم لو سامبول باش كنعرفوهم، دونك لي زانيون كيكون فيهم لو موان في لو سامبول، تيكون عندنا ان موان. دونك فين هما لي زانيون؟ دونك لي زانيون غندور عليهم باردون لي زانيون دونك لي زانيون غندور عليهم باللون الاخضر. باردون دونك لي زانيون غندور عليهم باللون الاخضر. دونك عندنا هذا حيت فيه لو موان، عندنا لو اس 2 موان حتى هو سي ان انيون، وعندنا هذا حتى هو سي ان انيون. لي زوت غادي ندور عليهم بلون اخر، مثلا بالزرق. هذا سي ان كاتيون حيت فيه لو بلس، هذا سي ان كاتيون اوسي، وهذا سي ان كاتيون. دونك لو كاتيون شنو هو؟ سي ان اتوم ou bien un groupement d'atomes qui a perdu des électrons. Le symbole كنعرفوها باش bleu plus. Donc هادو كاملين فيهم des plus. Donc ce sont des cations. وهادو اللي فيهم le moins ce sont des anions. Donc نبداو بلي anions. Je vais prendre le vert. Donc OH- c'est un anion. ولكن واش هو monoatomique ولا polyatomique؟ Donc كنعرفوها باش عاوتاني كنعرفوها بلو لا فورمول ولا le symbole. هنا la formule شنو فيها deux éléments, l'oxygène et l'hydrogène. Donc deux éléments, donc كثر من atome. Donc كنقولوا هذا c'est un anion حيت فيه le moins, et c'est un anion polyatomique. Polyatomique pourquoi؟ حيت فيه كثر من atome. Donc فيه l'oxygène et l'hydrogène. Donc هنا نكتبوا شنو OH-. Donc le OH- c'est un anion polyatomique. Le S2-, le S c'est un seul élément, اللي هو le soufre. Donc puisque c'est un seul élément et c'est un anion, donc on va l'écrire ici un anion monoatomique. Puis عندنا HCOO. donc كتشوفوا بان كاين هنا بزاف ديال لي زيليمون، l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. donc c'est un anion polyatomique. غنكتبوه دونك في هاد البلاصه هادي. دونك سالينا من لي زانيون، غنمشيو دابا لي كاتيون. لي كاتيون هما هادو اللي بزرق اللي دورنا عليهم بزرق. لو بروميير اليمون سي لو H+. لو H+ هنا كيبان لينا ان سول اليمون، دونك سي ان كاتيون مونواتوميك. عندنا عاوتاني لو Cu2+. لو Cu سي لو كويفر، دونك ان سول اليمون سي ان كاتيون مونواتوميك. وعندنا لو NH4+. هذا فيه كثر من اليمون، فيه لازوت et l'hydrogène. donc c'est un cation polyatomique.
Donc c'est le NH4+. Donc à l'exercice 3, on passe très vite à l'exercice numéro 4. Donc l'exercice numéro 4, je vais agrandir un peu. L'exercice numéro 4 dit l'atome d'aluminium se transforme en ion, les voies Al3+. On donne Z de Al est égal à 29 et E est égal à 1,6 fois 10 moins 19. C'est la valeur de E. Donc la première question, c'est exprimer en fonction, expliquer cette transformation. Donc كما تعلمنا في الدرس l'atome se transforme en ion en gagnant ou bien en perdant des électrons. هنايا هاد l'aluminium تحول ولا Al3+. donc شنو وقع ليه؟ واش elle a perdu ou bien elle a gagné des électrons. donc هنايا elle a perdu. donc واش عرفناها بهاد لو بلس هذا. donc ملي كيكون عندنا في لو سيمبول ديال l'ion des plus, ça veut dire que l'atome a perdu des électrons باش تولي un ion. donc هنايا عندنا بلس. وكاينه واحد لو 3 هنايا كتقول لنا بان هذيك l'atome من بعد ما ولات un ion شحال فقدات. donc elle a perdu 3 électrons. donc الا بغينا نفسروا هاد la transformation, donc اش غنكتبوا l'atome d'aluminium شنو وقع ليها؟ donc a perdu. donc perdu quoi? perdu 3 جبناها من هنايا من le symbole 3 électrons. 3 électrons pour devenir un ion. La deuxième question, donnez le type de cet ion. كما قلنا في الدرس les ions كينقسموا لنوعين. عندنا les cations et les anions. les cations généralement ce sont des atomes qui ont perdu des électrons et les anions ce sont des atomes qui ont gagné des électrons. puisque هنا عندنا في هاد l'atome il a perdu des 3 électrons, donc le type غيكون شنو؟ le type de cet ion, donc c'est un cation. وكنسميه ايضا ion positif. donc كاينه سميه اخرى on dit aussi ion positif. ion positif. La troisième question, donner la charge des électrons de l'ion Al3+ en fonction de E. donc la charge, on passe à la question 3. la charge ديال les électrons. la charge des électrons. بالنسبه لهذا السؤال هذا la charge ديال les électrons, donc l'atome le numéro atomique ديالها 29. l'atome le numéro atomique ديالها est 29. donc l'atome كان عندها 29 électrons. mais ولات ion elle a subi une transformation. وقع عليها واحد التغيير. شنو هو التغيير؟ elle a perdu 3 électrons كما قلنا في السؤال الاول. elle a perdu 3 électrons. donc من غنبغيو نحسبوا لا شارج ديال les électrons ديال de l'ion, خاصنا نردو بالنا بانها فقدات 3 électrons. donc la charge شنو غتكون؟ la charge ديال les électrons غتكون donc 29 moins 3, ça veut dire 26. donc 26E moins 26E, pardon, moins 26E. donc 26 fois moins E, ça veut dire moins 26E. la quatrième question, donnez la charge du noyau de l'ion Al3+ en fonction de E. d'abord نمشيو le noyau ديال l'ion.
دونك l'atome من ولات ion اللي وقع فيه التغيير هو les électrons, le nombre d'électrons, mais le noyau ما وقع عليها حتى شي تغيير. دونك la charge du noyau غتكون inchangée. Donc la charge ديال l'atome غتكون بحال la charge du noyau de l'atome ديال l'atome غتكون بحال la charge ديال le noyau de l'électron, puisque le noyau كما قلنا ما وقع عليها حتى شي changement. Donc puisque l'atome le numéro atomique ديالها est 29, donc le noyau فيها 29 charges positives, et l'ion حتى le noyau ديال l'ion حتى هي فيها 29 charges positives. Donc la charge du noyau serait 29 fois E, donc 29 E. La dernière question, 5. Donc la dernière question, calculer la charge de l'ion Al3+ en fonction de E. Donc d'abord on va voir la charge totale de l'ion. Donc puisque on a la charge des électrons, on a la charge le noyau, donc la charge totale serait la somme des deux charges. Donc moins 29 fois E, la charge des électrons, plus 29 fois E. Donc le résultat est 3 fois E. Donc la charge totale de l'ion c'est 3E. كاينه واحد لا ميثود واحده اخرى ديريكتومون ممكن نشوفوا غير لو سامبول هنايا. دونك ملي كتكون عندنا 3 on met 3 fois E وكنشوفوا واش si l'atome a perdu des électrons. Donc نعطيكم la relation. كنبغيو نحسبوا la charge ديال l'ion كنديروا هكا اما موان اما بلس. كنضربوها فاش او كنكتب وحدها شنو كنكتب وحدها لو نومبر d'électrons perdus ou gagnés fois E. Moins كنديروها الا كانت l'atome a gagné des électrons, et plus كنديروها الا كانت l'atome a perdu des électrons. هنا عندنا l'atome il a perdu des électrons, donc عندنا plus ولا ما نكتبوهاش كاع. donc n c'est le nombre d'électrons perdus ou gagnés, donc في هذه الحاله عندنا 3 fois E. donc هذا l'exercice numéro 3. بقى لينا l'exercice numéro 4. je vais le laisser نخليكم نتوما تخدموا ان شاء الله. دونك شكرا والى فيديو مقبل ان شاء الله.